जीवनर प्रत्येक मुहूर्त नारायणंकर पाद सेवा मु करि आसी नारायणंकर पदकंजरे भक्तिपूत प्रणाम बाढ़ी सब बेले गोटे कथा लगी तुम अंक केमिति पूरण हब आमर ये दाम्पत्य जीवन केमिति हसी उठिब हेले तुमे कहूच मु केबे चेष्टा करिनी कथा भूल गोटे कथा कहबी मो कथा रखिब स्वामी एते दिन विवाह पर मु कौन से दिन तुमको किछि मागिनी किछि अली करिनी आज मोर गोटे कथा रख स्वामी मु आपन को विनती करूछि तुम जे नारायण को पूजा करूछ से नारायण को छाड़ी देवदेव महादेव ए शांति एते बड़ कथाटा केमिति कहूछ तुमे जीवनर आराध्य को छाड़ी महादेव को पाख को जी पूजार्चना करने मो द्वारा केबे हे पारिबनी मो देहरे निज रक्त शेष बिंदु थिबा जाए मु केवल मो प्राण को से घनश्याम को बिकी देई मु तांको व्यतीत आ काहारी पाखरे ये मन कथा उपस्थापना करि परिबिनी सेही नारायण सहज गोटाए नारी जन्म पाई मते धर्म अधर्मर ज्ञान दउछ भागवत गोटाए पद कहला सहजे नारी जन्म पाई धर्म धर्म न जाई स्वामी तमे मते धर्म कथा कहूछ मु कोन धर्म विषय किछि जानिनी आपण ब्राह्मण घर पुओ गीता भागवत पढ़ुचंदी मु भी ब्राह्मण घर झियो मु भी गीता भागवत पढ़िची मु भी धर्म अधर्म विषय सब किछि जानिची मते आपण कोन धर्म कथा कहउचंदी कहला स्वामी मु गोटाए पद कहूची सुन कौन मोते जे कोरी थाई वंश को रक्षा करि नांती से आम कल पूरण करेंगे केमिति स्वामी मुझे अनुरोध करुच्ची स्वामी से नारायण को छाड़ी देवदेव महादेव को पूजा अर्चना कर किं कर्तव्य विमूढ़ विष्णु शर्मा ब्राह्मण चिंता करुची ठिया है पहला प्रकृत उत्तम स्त्री किए ये गोटाए पद श्लोक कवि हेले चाणक्य कहले प्रकृत नारी के स्त्री किए कौन कहले कहले क्रोधे दासी रोते बेसिया जने जननी विपदे मंत्री नाहा बुद्धि पत्नी ऋतु बल्लभा क्रोधे दासी जो स्त्री को रागिला बेले से स्त्री दासी परी ठिया हुए भोजने जननी समा खाइबा को देला बेले जे मां परी विपदे मंत्री नांग बुद्धि विपद समय रे जे मंत्री परी बुद्धि सा पत्नी हृदबल्लभा सेही पत्नी होची हृदबल्लभा चिंता करूचंती पहले बेले अथे स्त्री कथा मानिबा दरकार कहीं ना से मो अर्धांगिनी मो सहधर्मिणी चिंता करुचंती विष्णु शर्मा ब्राह्मण हाथ दीटा को ऊर्ध्व को टेकी देले कहले हे नारायण आज ठारू आपणक मो भितर संपर्क तुटी गला आसंता काली प्रभातरू मो पाद आपणक मंदिर रे पड़िबो ना मु काली प्रातः समय रे देवाधिदेव महादेव कर्म कर्मदायक शंकर भगवान को उपासना करी हे ठाकुरे मो पूजा थाली रे तुलसी पत्र शोभा पाइब मो पूजा थाली रे शोभा पाइब बिल्व पत्र दुदुरा गईस आज आपणकर आ मो भितर थिबा संपर्क शेष जदि किछि आपणक पादरे अपराध करे ताहले निजर बड़ गुण रे क्षमा देवे निज पत्नी को धरी अंतपुर को चली जाइछि आपणकर विष्णु शर्मा ये पटरे हेला कोन दुलुकी उठिला दंडे
ବୈକୁଣ୍ଠ ଆସନ ଆସନ ଅନନ୍ତ ଅଙ୍କକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଠାକୁର ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ବସିଲେ। କହିଲେ ବଡ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯିବ ନା କଣ କଣ ନା ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ଉପାସନା ଛାଡି ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଲୀଳା ଆଉ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କରିବି କଣ ନା ଟିକେ ମାୟା ଧ୍ୟାନ ହବ। ବିଷ୍ଣୁକୁ ତ ମାୟା ଟିକେ ଲାଗିବ, ଶିବଙ୍କ ମାୟା ଟିକେ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଜଗତକୁ ଟିକେ ମାୟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିବେ କହିଲେ ଓ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର ମୋ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର ମୋ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର ମୋ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର କାହୁ ଜାଣିବେ ନରଚର କାହୁ ଜାଣିବେ ନରଚର ବିଧୃତ ବଳେ ବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। କଲେ କଣ ନା ବାଗଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କହିଲେ ହେ ବାଗଦେବୀ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା। କହୁନାହିଁ ଠାକୁରେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବି। ଗୋଟେ କାମ କରିବ କହୁନା ଅବନ୍ତୀ କଟକରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନୈକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ରାତ୍ର କାଳରେ ଶୟନ କରିଛି। ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା। ତାର କଣ୍ଠରେ ବସିବ। ମୁଁ ହଁ ସିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ସିଏ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସିଏ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଭଗବାନ, ସତରେ କର୍ମରେ ନଥିଲେ ଯାଚିକି ଦେଲା। ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ସେ ଆଉ ତୁମେ କରିବ କଣ କଣ କରିବି ମୁଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବର ଯାଚନା କରିବେ କରିବି ଇଏ ମନସ୍ଥ କରିଛି ପୁଅଟାଏ ମାଗିବ, ତୁମେ ତାକୁ ପାଲଟେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି ଗୋଟାଏ ଝିଅ ମଗେଇ ଆଣିବ। କହିଲା ବାଗଦେବୀ ଯେ ଚଳି ଗଲେ ଅବନ୍ତୀ ନଗ୍ରେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଶୋଇଥିଲେ ଯାଇ ତାର କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ। ରାତିରେ ରାତି ପାହିଗଲା, ରାତି ବଳୟ ଲାଲିମା ହେଲା। ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବାଗଦେବୀ ଯାଇ କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ। ସମୟାନୁକ୍ରମରେ ରାତି ପାହି ଯାଇଛି। ରାତି ପାହିଛି କେମିତି କିପରି ପାଇଛି ସଟକଟ ନା ଗୋଟିଏ ପଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ରଥ ତାର ବଳ କିଏ ଦିଏ ବଳ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ନା ମାଟ ଖାଇ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ରାତି ପାହି ଗଲାରେ ହାତୀ ହୁଅ ବହୁଡ଼ ତେଜ ସୁପାତି ରାତି ପାଇ ଗଲା ହେ ହାତୀ ହୁଆ ବହୁଡ଼ ରାତି ପାଇ ଗଲା ହେ ହାତୀ ହେ ମହେଲା ଉର ମୁକୁତା କାନ କଳ ନହେଲା ଉରା ମୁକୁତା ପାନ ଲାଗିଲା ପିତା ଏ ଓରଟ କୁମ୍ଭାଟ ଚମକିର ଟଙ୍ଗେ କରଟ କୁମ୍ଭାଟ ଚମକିରଟ ଏ କରଟ କୁମ୍ଭାଟ ଚମକିରଟ ବାଜିଲା ଅରୁଣ କିରଣ କାନ୍ତି ରାତି ପାହି ଗଲା ହେ ହାତୀ ହୁଅ ବହୁଡ଼ ତେଜ ସୁପାତି ରାତି ପାହି ଭେରି ଗୁଡ୍ ରାତି ପାହି ଯାଇଛି। ନିତ୍ୟ କର୍ମକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ପହଞ୍ଚିଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଦୁଃଖ